Maintenant, j'invite les deux filles qui voulaient témoigner par rapport aux histoires de la guerre. Une fille qui s'appelle Olena, elle habitait à Kiev, et celle qui danse, et celle qui gagnait le prix d'anglais en Finistère. Je suis fière d'elle. Merci, Olena. Merci. Bonjour, je préparais quelques mots à vous dire. D'abord, je vais le dire en ukrainien, puis en français. Добрий день, мене звати Олена, як я сказала Світлана. Я з Києва. Сьогодні ми тут зібралися, щоб нагадати про 4-ту річницю початку повномасштабного вторгнення російського ворога в Україну. Мене попросили сказати декілька слів про моє рідне місто Київ та про ситуацію в ньому. Сьогодні люди в Києві живуть у двох реальностях. В одній люди прокидаються зранку, поспішають на роботу, п'ють каву, відводять дітей до школи та планують вихідні. А ніч – повітряні тривоги серед ночі, темрява через відключення світла, вибухи після тривожні новини і постійне очікування. І ці дві реальності існують одночасно. Мої бабусі і дідусь, мій дядько з тіткою та їхні діти зараз знаходяться у Києві. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Одного разу моя бабуся нам сказала щось на кшталт: ну все добре, нас просто бомбили електромережу, тому не було світла і ми не могли зарядити телефон, тому ми вам не передзвонили. Але не переживайте, дітки, у нас все добре. За ці 4 роки це не була найважча зима цієї зими з усіх. Перепрошую. Холод, мінус 20 градусів і немає світла за регулярних бомбардувань по електромережах. І немає зв'язку. І за ці 4 роки вони та інші кияни звикли до бомбардувань, шахедів, міхів, підключень і решта киян. Вони планують свої дні з рятуванням раліків світла, тільки їх зараз ж немає. Тримають на поготові ліхтарики, повербанки, генератори, знають найближче укриття і зрізняють на сутки і ракет. Але вони продовжують жити, бо життя – це теж форма супротиву, коли тебе намагаються знищити. Ті, хто опинився в інших країнах, проходять інший шлях, але не менш складний. Нова мова, інша культура. Я коли прибула сюди, я знала французьку лише бонжур, мерсі та au revoir. Мені, як і моїм батькам, довелося перебудовувати життя з нуля, вчитися бути сильною по-іншому. У Києві вчаться жити без звуки сирен. За кордоном вчаться жити з тиші, які забагато думок. В обох реальностях є страх, є втома, є біль за втрати, але всіх українців об'єднує віра. Віра, що після темряви обов'язково настає світ. 4 роки тому нас намагалися зламати за кілька днів, але через 4 роки ми все ще тут. Ми живемо, ми підтримуємо один одного, і ми не втратили здатність вірити. А це означає, що нас не зламали і не зламають. Слава Україні! Bonjour, comme dit Svetlana, je m'appelle Olena, je viens de Kiev. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour rappeler le 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, de la guerre à grande échelle. On m'a demandé de dire quelques mots sur ma ville natale, Kiev. Aujourd'hui, les habitants de Kiev vivent dans 2 réalités. Dans l'une, les gens se réveillent le matin, se dépêchent d'aller au travail, boivent leur café, accompagnent leurs enfants à l'école, ils planifient le week-end. Et dans l'autre, il y a les alertes aériennes au milieu de la nuit, l'obscurité à cause de coupures d'électricité, des explosions quelque part au loin, une nouvelle inquiétante et l'attente constante. Et ces 2 réalités existent en même temps. Mes grands-parents, mon oncle et ma tante, ainsi que leurs enfants sont actuellement à Kiev. Nous restons en contact avec eux. Un jour, ma grand-mère nous a dit quelque chose comme on va bien, le réseau électrique est juste été bombardé, donc on n'avait pas de lumière et on ne pouvait pas changer de téléphone, du coup on ne vous a pas rappelé. Ne vous inquiétez pas les enfants, on va bien. En 4 ans, ils se sont adaptés à un gouvernement régulier, aux demandes chaque année, aux nuits, coupures d'électricité, ce qui n'est pas du tout normal. Cet hiver a été le plus dur de tous depuis le début de la guerre. Il fait moins 20 degrés, il n'y a pas d'électricité, les coupures d'électricité sont tout le temps présentes. Il n'y a même pas de lumière, c'est plutôt une exception que quand il y a de la lumière. Et comme le reste des habitants de Kiev au final, ils se sont adaptés. Ils planifient leur journée en fonction des horaires d'électricité. Ils gardent à portée de main les lampes de poche, des batteries externes, des générateurs. Ils savent où se trouve la prise le plus proche. Ils distinguent à l'oreille les types de missiles. Mais ils continuent à vivre. Car il faut aussi une force de se battre, une façon de se battre, quand on essaie de te détruire. Ceux qui se sont retrouvés dans d'autres pays. Tu
suivent un autre chemin, mais pas moins difficile. Une nouvelle langue, une autre culture, la solitude, le sentiment d'avoir perdu sa maison. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas du tout le français, je savais juste dire bonjour, merci et au revoir. Moi, comme mes parents, je vais reconstruire ma vie à partir de zéro, apprendre à être forte autrement. À qui on apprend à vivre au son des sirènes. À l'étranger, on apprend à vivre avec le silence, un silence rempli de trop de pensées. Dans les deux réalités, il y a la peur, il y a la fatigue, il y a la douleur des pertes. Mais tous les Ukrainiens sont unis par la foi qu'après l'obscurité vient toujours la lumière. Il y a 4 ans, on a essayé de nous détruire en quelques jours. Mais 4 ans plus tard, nous sommes toujours là. Nous nous soutenons les uns les autres, nous vivons, et nous n'avons pas perdu notre espoir. Et ça signifie qu'on ne nous a pas brisés et qu'on ne nous brisera pas. Gloire à l'Ukraine.